নবী বলে যে আল্লাহ আমি তো স্পেশাল ভিআইপি নবী, আমার উম্মত ভিআইপি উম্মত, তো জান্নাত ওইটা তো ওইটা, কিছু একটু দাও না যাতে দুনিয়া তো তারা একটু জান্নাতের গ্রান পায়। মা বাইনা বাইতি ওয়া মিম্বারি রাউজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ, আল্লাহ পাক বলে যে আপনি যেখানে শুয়ে থাকবেন ওটা জান্নাতের টুকরা, ঘোষণা করে দেন সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের বাগান, সুবহানাল্লাহ। আলোচনা জান্নাতের বাগান। একমাত্র আমরা জান্নাতে যাওয়ার আগে জান্নাতের ছায়ার শান্তি পেয়ে আমরাই কবরে যাব। সুবহানাল্লাহ। এখানে যারা আসছেন সবাই এই এলাকার? সত্যি করে বলেন, আপনারা কি এখানে যারা এসেছেন সব এখানে থাকেন? অনেক দূর থেকে আসছে এরকম মানুষ এখানে, অথচ ফার্স্ট থেকে আসতে পারে নাই এমন অনেক কিরে হিসাব তো নুমিলের। তোরা দুই ট্যাং দিলে মাহফিল নয় করে আয় তো মাইতে খাইয়ে চলেছি তো তুই তুই কেন আলি তুই তো হাত বাজি এনে দাম ভরিব তো তম ভরিব তো জাল্লায় আছে, জাল্লায় আছে সিরিঙ্গে হতা হইও, জাল্লায় আছে মরা বাড়ি তো আছে, আর জাল্লায় নাই মেজেন্নে বাড়ি তো নাই। তোমার উনি উনি বুঝিল সিরিঙ্গে কলা হদেরি জাল্লায় আছে ও আজিয়ানে তো ইল্লে করি তো ওনারা তো সিডাঙ্গন ন, তারপরে কেন হন না আর সিরিঙ্গে মানুষ যেতে জাল্লায় আছে মরা বাড়ি তো আছে, জোর হন ভাই জাল্লায় আছে মরা বাড়িতে কি খানা থাকে? কিন্তু যদি তকদিরে থাকে মরা বাড়ি তো, মেজবানের বাড়িতে কোনো খাবারের অভাব আছে? জাল্লায় নাই, মেজবানের বাড়ি তো নাই, যে মেজবানের বাড়ি যাইরা খানা ন ভাই ইদের আর কি হইবে বাস নাই নাই নসিবে তো সিরিঙ্গে আলাপ করলেন দিন নসিব ওয়ালা, বাঙ্গালি আলাপ করলেন নসিব ওয়ালা, নবীর উম্মত হল আরা শান ওয়ালা, নবীর শান ওয়ালা উম্মত, সুবহানাল্লাহ। रहमत वाला आया नबी है, धूम मची है, धूम मची है, कैसा नबी पाया सबसे आला वाला, हमारा नबी सबसे बाला वाला, हमारा नबी अपनी मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। प्यार से कहो ना यार सुबहान अल्लाह। आसमानों ही पर सब नबी रह गए, प्यार से कहो सुबहान अल्लाह। आसमानों ही पर सब नबी रह गए, अर्श आजम पे पहुंचा हमारा नबी। कैसा नबी पाया हमने, प्यार से कहो सुबहान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। समझा करो यार, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, तुमने तो कहा वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तुमने तो कहा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, नबी ने फरमाते हैं क्या बात, सुभान अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, सब कुछ तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। हमारा नबी है, हमारा नबी है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाला।